Sasakay na sila. Ayun, sasakay na sila, trippers. Ayun yung dalawang yan, oh. Excited na excited. Excited but sure. Sabana. Pakuha mo na yan. Lulul. Ay, excited oh, excited. Sabana. Grabe excited dito batang ito. Sige, sakay ka ako pa. So ayan, sanay na sa'yo na yan, ano, sumampa ng aeroplano, trippers, kaya hindi na ako magtataka na marunong mag-seatbelt yan mag-isa. Ayun. Ha? Kahit hindi na daw ako mag-seatbelt. Okay. Oh, kahit balaglag ka na. Bye. Bye. Excited. Oh, ato. Ato. Patingin mo siya. Tingin ka na, Kayla. Ay, Rose. Yan, okay na. Bye. Ayan na, bana. Ikaw, baka kumapit ka dyan, mahulog ka dyan. Ay! Bye-bye, Daddy Gary. Bye-bye. Babay, dyan ka lang naman. Mas excited pa yung mami, oh. Babay. Nalulula yata si Sabana. Lang ko maglatang mo.